Saber que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Freire, 1997. Saber que ensinar não é transferir conhecimento, sino criar as possibilidades para sua própria produção e construção. Freire, 1997. Desde la Red Latinoamericana por la Defensa del Patrimonio Biocultural, como parte del proyecto Acervo Documental, Textual y Sonoro de la Bioculturalidad Latinoamericana 2021, que es parte de un proyecto de la Universidad Autónoma Chapingo. El día de hoy, 3 de julio de 2021, vamos a realizar la entrevista La educación al servicio de la etnobiología. La etnobiología comprometida por una educación incluyente y participativa. Con la doctora Yeilsa Costa Santos Baptista y Jairo Robles Piñero, quien nos hará favor de hacer la traducción simultánea entre español y portugués. Ambos nodos coordinadores del área biocultural, educación socioambiental y pedagogías propias de la Red Latinoamericana por la Defensa del Patrimonio Biocultural. Desde a Rede Latino-Americana pela Defesa do Patrimônio Biocultural, como parte do projeto Acervo Documentário, Textual e Sonoro da Bioculturalidade Latino-Americana 2021, da Universidade Autônoma de Chapingo, no dia de hoje, 3 de julho de 2021, vamos a realizar a entrevista A Educação ao Serviço da Etnobiologia. A etnobiologia comprometida por uma educação incluinte e participativa, com a doutora Geilsa Costa Santos Baptista e Jairo Robles Pinheiros, quem hará com a doutora Geilsa Costa Santos Baptista e Jairo Robles Pinheiros, quem fará a labor de tradução simultânea para espanhol e português, junto com o nodo coordenador da área biocultural, educação socioambiental e pedagogias próprias da Rede Latinoamericana pela Defensa do Patrimônio Biocultural. Bueno, querida Yeilsa, pues vamos a proceder a esta entrevista que de verdad es muy importante, ya que no solamente sea en español, sino que nuestros amigos brasileños pues puedan entender esta importante entrevista. ¿Puedes decirnos, Yeilsa, en pocas palabras, quién es Yeilsa Costa Santos, por favor? Bom, Geilsa, boa noite. Seja bem-vinda. É para a gente muito importante fazer essa entrevista para que os nossos amigos da América Latina e também os nossos amigos do Brasil possam entender essa entrevista. Então, damos as bem-vindas para você e queremos que você nos fale primeiro. Quem, em poucas palavras, quem é Geilsa Costa Santos Baptista? Boa noite, a Jairo, a professora Emma. Primeiro, dizer que é uma grande alegria estar aqui falando, né, para a Rede Latino-Americana pela defesa do patrimônio biocultural. Eu poderia dizer que Geilsa é uma pessoa muito preocupada, né, com os seres humanos, com as relações entre os seres humanos e a natureza, com equilíbrio, uma pessoa que gosta muito de falar, de brincar, eu gosto muito de brincar. E tanto nessa perspectiva de quem gosta de brincar e de falar, eu me coloco como professora, né, no pensamento que foi aberto aí pela professora Emma, de que educar não é transmitir, transferir, senão criar condições. E essas condições envolvem também essa preocupação, essa, como eu poderia dizer, relação com o outro, né? De diálogo, de entendimento do outro na construção de conhecimento. Então, sou Geilsa, professora na Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia, Brasil,
pelo programa também de pós-graduação em Ensino de Filosofia e História das Ciências, e também atuo na escola básica, ex-professora de biologia e hoje trabalhando com estágios, né? Estágios supervisionados, pesquisa, né, no campo com etnobiologia e educação em ciências, ensino de ciências. Bueno, muy buenas noches, profesora Emma. Buenas noches, Jairo. Para mí es un placer estar con ustedes y estar hablando en este momento con la Red Latinoamericana por la Defensa del Patrimonio Biocultural. En pocas palabras podría decir que, antes que todo, Yeisa es un ser humano preocupado con la vida, con las relaciones entre los seres humanos, entre sí y con la naturaleza, por la búsqueda y la promoción de un equilibrio. En ese sentido, me coloco como una persona profesional, profesora, investigadora en el campo de las ciencias, de la biología. Me gusta hablar mucho, me gusta también tener ese diálogo abierto, sobre todo en estos temas de interculturalidad. Para mí es muy importante poder tener estos espacios. Soy investigadora y docente de la Universidad del programa de Enseñanza, Filosofía e Historia de las Ciencias de la Universidad Federal de Bahía y la Universidad Estadual de Feira de Santana. Por lo tanto, soy también docente de la Universidad Estadual de Feira de Santana, dentro del Departamento de Educación, donde hago parte del programa de investigación en etnobiología y educación. También estoy a cargo del programa de estallo, lo que se puede traducir como un programa de práctica docente, donde los estudiantes hacen sus prácticas con la escuela. Hago parte también y me considero ex profesora de la Red Básica de Enseñanza del Estado de Bahía, donde participé en los primeros trabajos de investigación en campo con comunidad agrícola y al desarrollo de un diálogo intercultural. Muchas gracias, Jairo. Bueno, la siguiente pregunta, querida Yelsa, que es el tema principal de esta entrevista. ¿Nos puedes definir para ti qué es la educación y su importancia, pero ubicada en estos momentos, en esta situación tan difícil que está pasando la humanidad? Bom, Ilsa, é muito importante essa resposta e para a gente muito importante. Essa segunda pergunta acho que é das mais importantes da entrevista. Geilsa, você poderia definir, nas suas palavras, o que você acha que é educação e qual é essa importância ainda nesse momento pelo qual atravessa a humanidade nesse instante? Bem, definir educação não é algo tão simples, né? Sabemos que a palavra ela é polissêmica, ao longo dos anos tem atravessado por diferentes significados, dados interesses históricos, políticos, sim. Porém, a educação, para mim, é algo que é inerente aos seres humanos enquanto culturais, enquanto seres culturais, tá? Então, no princípio, entendíamos, no sentido da palavra educação, ou educar, enquanto transmissão, né? Pôr para fora, instruir, conduzir, no sentido de transmitir conhecimentos. A educação na atualidade já não cabe mais vê-la como transmissão de conhecimentos, né? Assim como na abertura aqui dessa entrevista, foi dito pela professora Emma, que seria gerar condições. Então, embora no sentido da palavra educação possa ter essa intencionalidade, essa perspectiva de transmitir conhecimentos, né? E dado uma perspectiva behaviorista, né? de previsão e controle de comportamento, a educação, eu penso, será algo mais abrangente, tá? Então, todos nós, enquanto sujeitos, né, socioculturais, temos educação. São educações que são diferentes, mas são processos educativos. Então, na família, na escola, nas igrejas, nos espaços comunitários, em todos esses processos espaços ocorre educação, tá?
Então, as experiências dos sujeitos constituem. Então, educar enquanto, eu poderia dizer, enquanto Estado. Mas, para mim, existe uma diferença entre educação e educar. E o educar ele está muito mais relacionado com o ensino, tá? Então, qual seria a importância desse... Tendo esse entendimento do que é a educação, ou seja, a formação dos sujeitos, que não acontece apenas na escola, no ambiente escolar, mas em todos os ambientes, nesse momento difícil que nós estamos vivendo, que é esse período da pandemia, a educação ela cumpre um papel essencial. E isso incluindo tanto a educação que ocorre na escola, como fora da escola, porque é o momento em que a gente pensa no diálogo, onde nenhum sistema de conhecimento tem respostas prontas para os nossos questionamentos, para os nossos problemas. Então, é preciso, nesse momento, uma educação que vá além daquela que nós já temos, né? E aí eu vou falar de onde nós trabalhamos, que é com a educação científica, e em consideração a educação não escolar. Então, é uma educação que se soma. São saberes que se somam para não se negar ao outro, como temos visto, né? Pessoas desacreditando da ciência, pessoas desacreditando dos seus próprios conhecimentos ancestrais, o que é bastante perigoso, porque ficamos à mercê das decisões alheias, sem sequer podermos tomarmos decisões, né, conscientes e críticas diante do que estamos vivendo, que é essa pandemia, né, pelo coronavírus. Eu não sei se me fiz explicar bem. Bueno, responder a la pregunta de qué es la educación es un proceso no tan fácil, no tan simple, ya que en sí la naturaleza misma del concepto es algo polisémico y eso requiere que se haga un análisis un poco más profundo. Se ve la educación como algo inherente a los seres humanos y así la considero en cuanto somos seres culturales. En el sentido más básico de la palabra educar, lo que significaría hacia afuera o en el exterior, también como sumado a un guiar, a un instruir, a un conducir. Hoy la palabra tiene un sentido más amplio en lo que tiene que ver con ese sentido mucho más restringido anteriormente. Pareciera como que salió de los ambientes escolares con una finalidad más hacia hacia educativa, más hacia la formación de las personas en el sentido de transmitir conocimientos. Aún sigue existiendo esa tendencia a pensar que educar es transmitir conocimientos y tenemos una deuda con ese tipo de concepción que todavía es imperante en algunos espacios escolares. La educación para mí es algo que es mucho más amplia, ¿sí? Que recoge muchos más significados. Para mí significa la formación de sujetos, incluyendo en este espacio sus vivencias, las experiencias, sus visiones de mundo, sus necesidades, los sentimientos, sus ansias, sus deseos. Y no debe verse restringida a sí mismo, sino precisamente como un proceso de participación y de compartir entre los pares. A mi ver, existe diferencia entre la palabra educación y educar. La primera es el estado y la segunda es la actividad, que se unen en pro del desarrollo humano. El educar tiene una con el enseñar, por lo que a su vez ya no cabe solamente desde el sentido latino, desde su base del incinare, ¿cierto? De instruir, sobre mostrar algo a alguien, sino como lo mencionó la profesora Emma al principio, el de buscar que se haya una propia producción, que haya una propia construcción. De ahí enseñar sería generar condiciones y oportunidades para las reflexiones y significados contextuales de los conocimientos y prácticas. Es por eso que es importante trabajar con esta perspectiva del trabajo en el contexto y una educación situada.
En este momento tan difícil en el que estamos atravesando, precisamente esta pandemia, me gustaría tener una postura más amplia hacia lo que nosotros hacemos precisamente, que es la educación científica intercultural, porque necesitamos considerar como este estado de inacción, ¿cierto?, como condición y como condicionantes al mismo tiempo. Esto requiere pensar los diversos modos de conocer y cómo ellos pueden interactuar para el encuentro y la búsqueda de soluciones y mejoras en la calidad de vida de las personas y del planeta en sí, a corto, mediano y largo plazo. Porque todos, en última, somos educados. De alguna manera, fuimos o somos educados. Sin embargo, ningún sistema de conocimiento posee todas las respuestas y es algo que tenemos que tener muy claro, ¿cierto? Y para estas respuestas siempre van a haber otros tipos de conocimientos, de dudas, de problemas de la humanidad. De esta forma es que la educación o el conjunto de saberes y prácticas sean ellas, vengan de la ciencia o vengan desde donde vengan, de cualquier espacio cultural, precisan dialogar. Necesitamos que se dialoguen estos sistemas de conocimiento, negociar esos significados y su validez y su practicidad en el contexto para una tomada de decisiones, para que de ahí en adelante formemos ciudadanos capaces de tomar decisiones, de apropiarse del conocimiento y solucionar problemas como los que estamos atravesando actualmente, de orden social, de orden político, económico, de salud, etcétera. Ay, pues muchas gracias. Pues una respuesta más que integral y muy fundamental de lo que es la educación, que incluye, pues por un lado, esto en lo que estamos de acuerdo, que es la filosofía de la educación participativa también, y este intercambio en cuanto a lo que ahora se es llamado diálogo de saberes, ¿no? El diálogo de saberes que es altamente educativo, ¿no? En cuanto a esta reciprocidad, pues muy bien. Vamos a hacer una siguiente pregunta, querida Yelsa. ¿Qué te llevó a especializarte en lo que es educación vinculada a la etnobiología? Vamos passar a uma outra pergunta, mas antes disso, eu quero muito mencionar a importante resposta que você deu frente a essa ideia tão abrangente da educação, baseado precisamente nessa filosofia de uma educação aberta, de uma educação que inclui múltiplas formas de ver o mundo, múltiplas visões do mundo, que é precisamente o objetivo desse processo aqui. Não só falando a partir dessa inclusão de saberes na educação, sino também dessa pluralidade mesma, dessa diversidade de saberes, né? Dessa diversidade dentro do mundo educativo, que é muito importante. E para passar essa pergunta, eu queria também saber que motivou você, né, para se especializar na educação linkada com a etnobiologia. Bem, a etnobiologia faz parte da minha formação desde os primórdios da minha trajetória acadêmica, sim? Então, existem motivos por eu gostar da etnobiologia. Primeiro porque eu sou filha e neta, né, de campesinos. Meu avô, a minha avó, são pessoas que, desculpa, eram pessoas do campo e que muito nos ensinavam a respeito de várias coisas, vários conhecimentos ligados ao campo, tá? E a etnobiologia, fazendo parte da minha vida acadêmica, eu fui uma das primeiras alunas da turma de etnobiologia enquanto componente curricular universitário aqui no Brasil. Então, eu tive a oportunidade de conhecer a etnobiologia, primeiro como aluna, depois eu me encantei tanto que fui professora na escola do campo, na escola rural, como chama aqui, e lá então eu vivi uma rica experiência com esses estudantes. Eu vou contar um pouco mais
adiante, né? Mas na próxima pergunta eu poderia estar falando sobre essa experiência. Então, a partir daí, eu comecei a perceber que não apenas os conhecimentos escolares, científicos escolares, eles tinham uma importância para as pessoas. Os conhecimentos do campo também faziam sentido naquela época, enquanto eu era professora. E isso permanece até hoje, tá? Então, a partir daí, eu também fui a primeira professora a pesquisar explicitamente a etnobiologia, ensino e formação de professores de ciências, trabalhando com estudantes agricultores, e até hoje, né, no grupo de investigações em etnobiologia e ensino de ciências, nós temos vários estudantes que trabalham de mestrado, de graduação e de doutorado, que trabalham com a etnobiologia, ou seja, o estudo das relações entre os seres humanos e suas culturas, né, com a natureza, particularmente os seres vivos. Então, essa minha ligação com a etnobiologia. Ela vem desde a minha trajetória enquanto estudante da graduação, por ter cursado a etnobiologia. Eu teria o prazer de dizer que fui uma das primeiras, né, aqui no Brasil a trabalhar com a etnobiologia. Depois, pela minha própria tese de doutorado e mestrado, que foram voltadas à importância da etnobiologia para o ensino e formação de professores de ciência, e pela trajetória que tenho hoje com o meu grupo de investigações, que é o primeiro grupo também, né, de etnobiologia e grupo de investigações em etnobiologia e ensino de ciência, que sempre relacionando os conhecimentos tradicionais locais acerca da natureza dos seres vivos aos conteúdos de ensino. Então, nós estamos sempre buscando ver que possibilidades se tem de relacionar aquilo que os estudantes já conhecem das suas tradições com aquilo que é ensinado na escola. Afinal, um dos objetivos da etnobiologia é exatamente isso, né? É relacionar saberes. Bueno, la etnobiología ha hecho parte de mi vida prácticamente desde toda mi trayectoria, desde la formación misma en el pregrado, pero quisiera comenzar por un punto importante, y es que ha hecho parte de la vida misma, de toda mi vida. Primero, porque soy hija, soy nieta de campesinos brasileños, y eso es importante, ese reconocimiento de esa parte en mi vida y en mi formación. Segundo, porque hace parte, y es algo que quiero mencionar, fui una de las primeras alumnas, ¿cierto?, en participar de un espacio de una disciplina, un componente curricular dentro del programa de licenciatura en Ciencias Biológicas de la Universidad Estadual de Feira de Santana, que tenían que ver con etnobiología. Tuve el honor de hacer parte de esos primeros grupos aquí en Brasil, y eso hace que haya tenido ese gusto y esa atracción por trabajar con el campo de la etnobiología. Primero, como lo menciono, como alumna de ese primer grupo, de esos primeros cursos de etnobiología en la Universidad Estadual de Feira de Santana, y también pasando por una transición a ser una de las primeras profesoras en investigar y defender esa relación explícita en la etnobiología, la enseñanza y la formación de profesores de ciencias en el programa de enseñanza Filosofía e Historia de las Ciencias, que es algo muy importante. Entonces, otra cosa que llama mucho la atención es que a partir de mis propias vivencias, ¿cierto?, como profesora de la educación escolar, trabajando en la parte rural, lo que aquí en Brasil llamamos educación do campo, ¿cierto?, que lo que sería que en español sería la educación rural, lo que llaman educación rural ustedes, pude entender muchas prácticas de los campesinos, y me preocupé por la forma en que ellos podían abordar sus conocimientos y los contenidos científicos, pero más adelante hablaré un poco sobre eso, sobre lo que esas preocupaciones, cómo surgieron, y esa experiencia que ya se ha venido consolidando con el trabajo en la educación de campo aquí en Brasil.
Sin embargo, quiero también reconocer que, por ejemplo, hasta hoy ha sido muy importante ver toda esa trayectoria porque también se crió, ¿cierto? Creamos el primer grupo de investigación en etnobiología y enseñanza de las ciencias, un grupo que precisamente se llama Grupo de Investigaciones en Etnobiología y Enseñanza de las Ciencias. Está adscrito a la Universidad Estadual de Feira de Santana en Brasil y se caracteriza por el trabajo que se ha venido desarrollando en investigación en enseñanza de las ciencias, la relación directa con la etnobiología y la formación de profesores de ciencia sensibles al diálogo intercultural y sensibles a la diversidad cultural. Entonces, es algo muy importante porque nos hemos visto que la relación con la etnobiología viene así, desde mi proceso de formación de pregrado, mi proceso de formación posgradual y luego el proceso de formación desde mis propias vivencias y el desarrollo de la investigación. He venido dedicando mis estudios y la investigación con mi grupo de orientados, tanto de pregrado como de maestría, así como de doctorado, también en trabajar y publicar los resultados de nuestras investigaciones, siempre con el objetivo de mostrar la relación entre los conocimientos tradicionales locales de las comunidades acerca de la naturaleza, los seres vivos, con los contenidos de enseñanza de las ciencias para poder desarrollar una perspectiva un poco más amplia, ¿cierto?, de esa denominada ciencia escolar dentro de los espacios y las instituciones de nuestro país. Entonces, como podemos ver, es una relación que viene en varios niveles y que definitivamente ha cumplido una parte muy importante del desarrollo y de la trayectoria personal propia. Muchas gracias. Te vamos a preguntar, ¿qué recomendarías en el campo de la pedagogía etnobiológica para que a través de esta se asuma un compromiso social, tanto por parte de los académicos como de la ciudadanía en general? Querida Yeitza, si nos gustas responder. Bom, vamos então perguntar, passamos a uma seguinte pergunta. Queríamos saber, você que recomendaria no campo da pedagogia etnobiológica para que, através desta, se assuma um compromisso social, tanto por parte dos acadêmicos, quanto pela cidadania em geral? Bem, eu gostaria de falar algo que eu não disse na pergunta anterior, que é assim, eu comecei, eu sou uma das primeiras a estudar a etnobiologia com educação aqui no Brasil, mas eu não posso deixar de citar os meus precursores, sim? Por exemplo, o professor Heraldo Medeiros Costa Neto, professor José Geraldo Vanderlei Marques, o professor Fábio Bandeira, do qual fui aluna, estudante dele, aprendi muitas coisas, a partir dele passei a gostar da etnobiologia. Ao meu ex-orientador, o professor Charbel Elhani, né, que a partir do seu texto Por que a etnobiologia e a etnoecologia são importantes, uma resposta do ponto de vista da educação, eu tive interesse em continuar os meus estudos. Você pode traduzir, Jairo. Sí, antes de responder quisiera mencionar algo que no mencioné en mi respuesta anterior, y es que no puedo dejar de reconocer a los precursores mismos de mi propia formación en el campo de la etnobiología. Y es por eso que me gustaría hablar en este caso de estas personas que fueron una influencia muy fuerte para el desarrollo de mi trayectoria académica, como lo son el profesor, gran amigo Heraldo Medeiros Costa Neto, quien fue una influencia muy grande en la trayectoria, el profesor Fabio Bandeira, quien precisamente fue gracias a él para participar en sus seminarios, en sus clases, por quien empecé a tener ese gusto y esa cercanía, esa aproximación directa con la etnobiología, y obviamente a mi ex orientador de maestría y tanto de doctorado, el profesor Charbel Elhani,
con quien a partir de su texto, por qué la etnobiología y la etnoecología son importantes, y una reflexión acerca de su relevancia en la educación, fue que comenzó y partió mi interés por el campo que actualmente investigo y en el que llevo ya varios años trabajando, que es esa perspectiva de traer la etnobiología y la etnoecología como un aporte y una contribución al campo de la enseñanza de las ciencias. Bem, agora com relação ao que eu recomendaria, precisamente a atenção e sensibilidade. A etnobiologia é um campo multidisciplinar que trabalha e está preocupado em todo momento com a relação de saberes e práticas do outro. Então, nesse contexto, né, de ser professor, uma pedagogia voltada à etnobiologia, associada à etnobiologia, ela precisa ter em mente que quando as culturas se encontram, né, qualquer cultura quando se encontra, nesse momento somos todos aprendizes e professores ao mesmo tempo, tá? Então, é preciso saber escutar, ser empático, considerar, né, o outro. A questão da afetividade, não somente a afetividade, mas também o cognitivo, as emoções do outro, os estados, os contextos. Então, a minha principal recomendação é realmente a sensibilidade, aquilo que nós chamamos de sensibilidade à diversidade cultural, que nada mais é do que dar atenção, a escutar, né? E a valorizar o outro enquanto o ser cultural que ali está se expressando diante de nós. Então, eu não sei, me recordo muito bem agora, mas nas minhas aprendizagens em etnobiologia, e eu não me recordo sinceramente aqui agora qual o autor que disse isso, mas que não deveríamos duvidar de nada que nos pareça, ainda que absurdo, nada do que nos seja dito, ainda que pareça absurdo e contraditório. Então, o sensibilizar a cultura do outro, numa perspectiva etnobiológica, é mesmo que algo esteja sendo dito como absurdo e contraditório, a gente pare para dar atenção, né? De onde vem, quais são as razões desses absurdos e contraditórios que nós aqui, deste lado, estamos considerando. Então, principalmente não duvidar das razões do outro, intolerando, mas reconhecendo como é que essas razões elas se originam, né? Como elas podem afetar as nossas vidas e a vida do outro. Porque quando buscamos uma convivência pacífica, a priori, eu falo do contexto escolar, a priori, significa que vamos conseguir grandes reflexões. Então, isso não significa, ao meu ver, uma ingenuidade. Pelo contrário, significa compreender o mundo como um todo. Sim? Ainda que hajam problemas, conflitos, mas saber escutar e respeitar é poder abrir espaço para uma ampliação que gerará uma negociação e solução de problemas. Tá? Eu enquanto pesquisadora dentro da etnobiologia que defendo o diálogo intercultural, realmente a sensibilização no sentido da atenção e o diálogo para essa capacidade de atuação e negociação de significados nessa, incluindo os próprios conflitos significados que envolvem esses conflitos que possam existir nas salas de aula ou na vida enquanto cidadão de um modo geral, né? Isso surge para a vida também, para além da escola. Bueno, para responder esta pregunta es algo importante partir del punto de vista de que nosotros hablamos de la necesidad de entender que hay otros sistemas de conocimiento. Entonces, mi primera recomendación es precisamente la atención, la sensibilidad al otro y sobre todo a su cultura y a esas otras culturas que están siempre alrededor de nosotros. Dado esto, pues necesitamos tener siempre en mente que cuando las culturas, ¿cierto? Y todas las culturas se encuentran, somos todos aprendices y profesores al mismo tiempo. Escuchar, ser empático, necesitamos considerar también la afectividad y nuestro propio proceso cognitivo y las emociones. No me acuerdo en este momento ciertamente cuál es el autor,
pero me acuerdo mucho que tiene una frase que me marcó cuando yo comencé mis estudios y cuando hice mi proceso de proformación, y es que no podemos dudar de las razones del otro por más ilógicas o por más absurdas que nos parezcan. Y es que muchas veces nosotros creemos que desde acá, desde una postura de la erudición o del trabajo académico, algunas otras posturas pueden sonar o parecernos de algún tipo absurdas o nos pueden parecer ilógicas, pero precisamente nosotros no podemos dudar de esas razones, porque el simple hecho de que existan, de que estén presentes en las personas, tenemos que ir a mirar cuáles son las razones, ¿cierto?, que hay por tras de todo eso, que configuran precisamente esas ideas con las que estamos dialogando. Entonces, algo que queremos llamar mucho la atención es precisamente que ese no dudar de esas razones del otro, y significa precisamente no caer en el proceso de intolerancia, por el contrario, ser tolerantes, ser abiertos al diálogo, pero también reconocer que existen unos orígenes y que como esos orígenes pueden afectar también sus vidas y nuestras propias vidas, es decir, cómo empezamos a notar que hay una convergencia entre estos sistemas de conocimientos que muchas veces también dan cuenta de algún tipo de desafíos, ¿cierto? Algún tipo de divergencias y algún tipo también de choques entre los procesos culturales. Por eso es tan importante y tan necesario que haya ese proceso de sensibilización por parte de las personas que precisamente nos llamamos educadores y con las que trabajamos a la hora de hablar del intercambio o de ese diálogo intercultural. Pienso que esto se vuelve muy importante cuando buscamos una convivencia más pacífica, precisamente. Queremos formar una convivencia más pacífica, para eso tenemos que hablar de sensibilizarnos de alguna manera frente al otro. Pero esto no significa tampoco ser ingenuos o caer en una plana ingenuidad frente a los procesos, sino por el contrario, significa comprender que el mundo es un todo, ¿cierto? No es un mundo que se forma solo por mí y lo que yo puedo pensar, sino que es un mundo que está formado por muchas más complejidades, por diferentes mundos. Y esto definitivamente puede ampliar nuestra capacidad de actuación, ¿cierto? Pudiendo juntos buscar un camino para mejorar. Pues nuevamente está dentro de un ámbito amplio y algo que dentro de todo esto que mencionas considero que es fundamental en este diálogo de saberes es que desde la academia en muchas ocasiones descalificamos los saberes tradicionales y a veces se nos hacen cosas incluso como de supercherías, ¿no? Cuando alguien dice, pues es que tengo que cortar este árbol cuando está la luna llena, porque de otra manera se echa a perder, ¿no? La madera, ay, son cosas que la gente piensa y que no tiene razón, se considera, ¿no? Y resulta que a veces investigando y investigando, algunas de estas cosas pues tienen fundamento físico, químico, científico. Y entonces es ahí donde precisamente una posición a priori de descalificación, que no nada más en este ámbito, sino incluso entre mismos investigadores o la gente en general, pues tiene mucho que ver con la respuesta que tú diste. Jairo, si quieres. Sim, Jailson, é muito importante, então, essa forma como você coloca essas ideias, não é? Dessa importância de trazer esse diálogo de conhecimento, esse diálogo de saberes, porque é importante entender que muitas vezes a gente já ouviu falar, por exemplo, tantas coisas assim, tipo, coisas como, às vezes, esses mesmos posicionamentos de alguns acadêmicos, de algumas pessoas, né? Que quando eles, por exemplo, ouvem falar alguém dizer, por exemplo, que ele não pode cortar essa árvore quando ela está em lua cheia, porque ele vai ter problemas, ou ele não vai conseguir fazer do modo certo. E para muitas pessoas, dentro deles, acadêmicos mesmos, eles achariam
certamente que isso são coisas que podem ser, assim, conhecimentos, mas que não tem fundamento nenhum. E isso, depois a gente vai entender que, depois de muito pesquisar, e é tanto o avanço da pesquisa, que já se encontrou que esses mesmos conhecimentos, essa questão da árvore tem uma parte que é confirmada pela biologia, tem uma confirmação química, confirmação física. Então, a mesma ciência confirma como esses conhecimentos dão certo de certa maneira. Então, também não cair nesse processo de uma subvalorização a priorística sobre esses conhecimentos, senão a ideia é precisamente fortalecer o processo para dialogar esses dois sistemas de conhecimento. Muy bien. De acuerdo con la experiencia que has tenido, querida Yeilsa, ¿qué considerarías tú que habría que mejorar en la política educativa en Brasil en particular y en América Latina en general? Bom, de acordo, assim, tendo em conta a sua experiência, né, querida Geilza, a gente queria perguntar quais aspectos teriam que melhorar na política educativa, especificamente do Brasil e da América Latina em geral? Só reforçando ainda a pergunta anterior, assim, algo que você sabe que esse tema, falar sobre educação intercultural, é algo que muito nos emociona, né, enquanto grupo de pesquisa. É muito comum as pessoas acharem que para o diálogo devemos ter apenas convergências, né, semelhanças. Mesmo que não, aquilo que o outro nos diga não tenha relação alguma com o que é de explicação científica, também merece respeito na relação dialógica. Mas como no momento de ensino-aprendizagem? Apenas naquilo que já falamos, né? No negociar as suas epistemologias e ontologias, ou seja, são conhecimentos que poderão ou não ter o mesmo significado para a ciência, poderão ou não ter respostas, mas que à luz da sua cultura tem o seu sentido. ¿Se quer traduzir? Quiero mucho aclarar y reforzar una cosa importante de la respuesta anterior, y es que muchas veces tendemos a pensar, cuando nos apasiona mucho hablar sobre diálogo intercultural y el diálogo de conocimientos y cómo dialogan las culturas, pero también tenemos que dejar claro que cuando hablamos de ese diálogo intercultural tenemos que entender o partir de un punto de que a veces las creen que hablar de diálogo se debe hacer solamente a partir de los procesos de semejanza, y cuando los sistemas de conocimiento se parecen o convergen. Y esto muchas veces no es así, porque es así que hayan cosas que las personas pueden que digan o crean los sistemas de conocimiento que no sean convergentes con los conocimientos científicos o con los conocimientos académicos, ellos también deben ser respetados, porque debemos entender que muchas veces estos conocimientos no van a ser convergentes con los conocimientos científicos, debido a que debemos entender que en todo proceso de diálogo intercultural siempre van a existir conflictos entre las epistemologías, entre las ontologías, entre las formas de ver el mundo, entre los valores, ¿cierto? Y esto es necesario dejarlo claro a la hora de hablar de diálogo intercultural, porque no siempre debemos entenderlo como lo que se une o lo que se parece dialoga, sino entender que a partir de un diálogo entre culturas va a haber siempre cosas que van a entrar posiblemente en conflito. Bom, com relação a que propostas, né, se poderia fazer para melhorar a educação na política do Brasil, da América Latina, essa é uma pergunta muito difícil para mim, sim, porque teríamos muitas coisas a dizer.
e muitas coisas a dizer demandam muitas conexões, né? Eu costumo dizer que não existe, por exemplo, quando alguém numa escola diz não temos recursos didáticos, a culpa não é da escola, não é do professor, não é é de todo o sistema. Eu penso que de todo o sistema. Agora, claro, as partes ela têm as suas importâncias. Então, a desigualdade. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é a grande desigualdade que acontece entre instituições públicas e particulares, né, e privadas. E, nesse contexto, os sujeitos que frequentam esses ambientes. Aqui no Brasil, por exemplo, é muito estranho para mim ver como pessoas, né, jovens que são vindos de instituições privadas, particulares, eles conseguem entrar com maior facilidade nas instituições públicas com relação àqueles que são das escolas públicas. Então, algo está errado. Me parece que algo está errado aí. O que acontece? A educação, a formação do professor é que não vai bem, o que não vai bem é o ensino, o que não vai bem é as condições de trabalho do professor. Então, é possível notar que há toda uma rede, né, de problemas envolvidos nisso e de que, sim, é preciso... eu não diria que a culpa é do professor, né, mas é preciso uma união, né, da nossa parte, no sentido de reivindicarmos os nossos direitos em relação à melhoria da qualidade da educação, o que não perpassa apenas a formação do professor, mas também, não apenas o intelectual, mas também as condições de trabalho. É impossível pensar num professor apto e disposto a promover grandes estratégias, né? A inovar suas atividades de ensino, por exemplo, quando ele tem, por exemplo, salas de aulas muito cheias, né? Alunos muito cheios. E mesmo agora, durante a pandemia, nós temos percebido isso. As dificuldades, as condições de trabalho que nos são dadas, elas são muito baixas. Então, baixos salários, sim? Condições de trabalho ruins, ambientes destruídos, recursos ausentes. Tudo isso, de certa forma, atinge o professor e, por conseguinte, a forma como ele ensina. Então, as concepções dos professores exercem forte influência sobre as concepções de ensino. E, nesse sentido, as condições de trabalho também interferem. Então, eu creio que o nosso continente, principalmente nós da América Latina, eu não diria de todos, mas eu vou falar um pouco aqui por Brasil e Nordeste brasileiro, as condições de trabalho, elas precisam ser melhoradas. A escola precisa ser vista, né, com mais prioridade pelas políticas públicas, porque não adianta estabelecer cotas. Você coloca as cotas, os estudantes entram, porém a formação não lhes ajuda a permanecer na universidade. Muitos entram e saem da universidade, entende? Então, é todo um sistema, é toda uma complexidade. Mas uma coisa eu sei, é preciso que a coisa comece da união nossa, enquanto professores e estudantes, para nos mobilizarmos por uma mudança. Caso contrário, tudo vai continuar como sempre esteve, né? Os professores reclamam, os estudantes reclamam, a família reclama, e as políticas públicas continuam aí. Só para finalizar, temos aí o exemplo agora da nossa Base Nacional Comum Curricular, tá? Que nos trazem prontas competências e habilidades. Mas quais competências e quais habilidades precisamos? Para que mundo nós precisamos dessas competências e habilidades, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um estudante que é agricultor, será que a competência e habilidade que ele vai precisar é a mesma de um estudante que vive no Nordeste do Brasil e no Sul do Brasil, que vai trabalhar na indústria, por exemplo, e o estudante que vai estar no campo? Ainda que eles transitem
eles emigrem. Mas será que é a mesma coisa? Então, são políticas públicas que elas não escutam a contento as necessidades, os interesses, né, das pessoas, dos atores da educação. E isso é preocupante. Bueno, responder esa pregunta de los aspectos que hay que mejorar en la educación en Brasil y América Latina no es fácil, es muy complicada, pero quisiera partir de un punto importante y es mencionar precisamente la desigualdad que hay entre las instituciones públicas y las instituciones privadas o particulares que llamamos. Precisamente en el caso de Brasil es extraño y no es justo, por ejemplo, ver cómo jóvenes que provienen de escuelas particulares, ¿cierto? Escuelas privadas, ingresen en universidades públicas con mucha más facilidad que aquellos que vienen de las escuelas públicas. Y eso tiene que ver muchas veces con la calidad misma de los espacios físicos y los espacios también educativos en los cuales se desarrollan los estudiantes. Esto tiene que ver mucho precisamente con las condiciones laborales y las condiciones de construcción de escuela que se han venido dando dentro del país, que diría yo, y es porque tiene que ver, por ejemplo, con que un profesor tenga que dar clase en un espacio que no cuenta con las condiciones básicas, que no encuentra con las condiciones mínimas de trabajo, son salas de clase muy llenas, llenas de estudiantes que sobrepasan el número de personas que en esa sala no contamos básicamente con espacios mínimos, espacios destruidos que no nos dan cuenta de poder hacer un ejercicio bien hecho. Y otro punto importante es el de precisamente que a pesar de que existe un sistema de cuotas, o de que llamamos nosotros de cupos para los estudiantes, muchos de ellos no consiguen, no pueden mantenerse dentro de la universidad, ¿cierto? Ya que precisamente esa formación escolar fue incipiente, pues fue muy baja, sin significados contextuales para ellos, y hasta para poder entrar a la universidad tienen unos limitantes frente a su proceso educativo. Muchas veces tendemos a botar la culpa y a poner la culpa completa en el profesor. Y aquí yo no quisiera dejar esa sensación de que también estoy botándole la culpa al profesor. Sin embargo, sí considero que es necesario entender que también hay una responsabilidad por parte nuestra, de que debemos de cierta manera estar unidos o por lo menos organizarnos para considerar lo importante que es pedir y exigir la mejora en las condiciones laborales de los docentes a nivel Brasil y, por qué no, Latinoamérica, entendiendo que somos espacios pues, necesarios dentro de la construcción misma de cada país. No es posible pensar una educación escolar de calidad con bajos salarios, por ejemplo, ambientes destruidos, como ya lo mencioné, ausencia de recursos, y todo esto afecta precisamente la salud del profesor, la forma en que enseña y la forma en que se desarrolla profesionalmente, y todo esto al final tiene una seria implicación en la calidad y en el estado de ánimo y del desarrollo mismo de los estudiantes. Entonces yo quiero, por ejemplo, hacer una aplicación aquí importante hablando de Latinoamérica como continente, y un caso muy popular que es el de Brasil y específicamente de donde yo vivo, que es el nordeste brasileño, en donde precisamente los estudiantes que son oriundos de colegios de educación pública pues tienen muchos más problemas para entrar a las universidades, para mantenerse en ellas, porque es un problema que podríamos decirlo de esta manera, es un sistema, ¿cierto? Es una red de situaciones que hacen que sea tan difícil y que obstaculice tanto para las personas acceder a la educación superior en nuestros países. Entonces yo considero algo importante, y es aquí algo ya para finalizar, incentivar más lo que llamaríamos nosotros una colaboración entre las escuelas, las familias y las universidades, y entre profesores y estudiantes. Debe haber un diálogo y debemos unirnos para que definitivamente entendamos qué es lo que pasa y cómo podemos encontrar soluciones para eso. No en vano, quisiera llamar un poco la atención con la última base nacional de políticas públicas curriculares, en donde precisamente estamos hablando de unas competencias y
unas habilidades específicas para la formación de nuestros estudiantes. Pero la pregunta siempre es la misma, ¿competencias y habilidades para quién? No es lo mismo un niño que viene en el nordeste brasileño, que vive en el campo y ya tiene unas labores, con un niño que vive que viene de una escuela particular. Entonces tenemos que entender que esas políticas muchas veces no son contextuales y son políticas que no son conscientes ni son sensibles a la realidad o a las realidades que existen dentro de países tan diversos como son Brasil o los países de América Latina. Es por eso que se hace necesario yo considero, un proceso de organización entre los diferentes entes que son profesores, estudiantes, para que busquemos juntos una mejor manera de salir adelante y exigir pues mejoras en la calidad del proceso en nuestras escuelas. Sí, muchas gracias. No, pues definitivamente. Por ejemplo, en México, ¿no? La lucha por la educación pública ha sido algo pues que ha tenido mucho tiempo, muchas décadas de lucha y la seguimos defendiendo, ¿no? Afortunadamente, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma Chapingo, entre otras, son universidades públicas y créanme que día por día estamos defendiendo la educación pública precisamente de calidad, porque precisamente es la gran posibilidad de que un conjunto de jóvenes tengan esa posibilidad de formarse, pero formarse bien, pero es una lucha porque efectivamente, ¿no? Existen muchas presiones de distinto tipo y no quiero plantear que la universidad privada, ¿no? Sea algo que, no queremos nada de esto. De hecho, es muy interesante que a veces cuestionamientos muy fuertes de tipo político educativo vienen de las universidades privadas, ¿no? A veces se dan procesos increíbles de proletarización dentro de las mismas universidades privadas porque se tienen sistemas de becas, ¿no? Entonces, es interesante, pues, pero la universidad pública hoy por hoy debe ser una bandera para todos nosotros y lo ha sido, ¿no? Durante mucho tiempo. Não sei se quisieras traduzir isso. Definitivamente, é um ponto muito importante que você coloca. Por exemplo, aqui no México, a luta pela educação pública, precisamente, é uma luta que tem mantido por muito tempo e ainda continua viva, né? Afortunadamente, existem ainda no México instituições como o mesmo Politécnico, a Universidade Nacional Autônoma do México, a mesma Universidade Autônoma de Chapingo, entre outras, ainda são universidades públicas, né? E dia a dia a gente defende essa educação pública de qualidade, né? Porque a gente considera ela como uma possibilidade para que os jovens possuam ou tenham essa oportunidade de se formar da melhor maneira, de formar bem, com uma alta qualidade, né? Porque a gente entende que são muitas pressões a partir do político, do econômico e de muitos outros tipos, né? Isso não quer dizer que a gente não pense num espaço para as universidades privadas ou particulares. Ainda a gente fica muito surpreendido como muitas vezes as universidades particulares elas apresentam uns posicionamentos bem abertos sobre questões políticas e sobre as mesmas condições, tipo, porque eles oferecem muitas vezes bolsas e trabalhos. Então, é muito importante entender que esse espaço chamado de universidade pública é ainda uma bandeira de luta que a gente defende dia a dia nos nossos países da América Latina. Muy bien. Vamos a proceder ya a la última pregunta, querida Yeitza. Parece que creo que tu pantalla ha tenido algún problemita por allí, pero no te preocupes. Lo importante aquí, toda la gente que nos pueda escuchar o ver, no va a tener ningún problema. Siempre en estas formas de transmisión en las que estamos adaptando lo que ha sido el diálogo directo, pues ni hablar, ¿no? Entonces,
no hay problema, no hay ningún problema, todo el mundo entendemos. Por último, ¿qué nos quieres? ¿Qué quieres tú comentarnos que quisieras añadir a esta entrevista que consideres de interés para la gente que nos ve o nos escucha, querida Yates? Bom, vamos passar para a última pergunta. A gente entende muitas coisas que estão acontecendo e para a gente esse trabalho aqui agora é importante porque vocês vão poder ouvir, entender essas novas maneiras de transmissão, né? Que a gente está tentando fazer como se comunicar através dessa virtualidade, que é uma opção, uma oportunidade muito importante, e entender que existem muitas coisas que acontecem com nós, né? Quando a gente faz esse tipo de espaços. Assim, então, queríamos falar, professora Geilsa, a querida Geilsa, que vamos fazer a última pergunta, né? E queríamos perguntar, então, assim, se você quiser, tipo, somar, contribuir a essa entrevista, alguma outra coisa que você considere seja do interesse para o público, para as pessoas que estão ouvindo a gente hoje. Eu teria, assim, eu gostaria de contar muitas experiências vividas por mim enquanto professora que relaciona a etnobiologia ao ensino de ciências. Desde as experiências de pesquisas, sucessos que obtivemos em termos de compreensão de conhecimentos, né? Muitas ricas experiências de visitas com estudantes, futuros professores, a comunidades tradicionais que visitam as nossas universidades para assistir aula, entrevistas que fazemos em campo, enfim. Eu teria muitos exemplos, muitas sugestões para compartilhar aqui com vocês. Mas uma coisa fica sempre me preocupando enquanto coordenadora de grupo de pesquisa e professora, que é o mundo ele está cada vez mais globalizando e nesse globalizar, né, querendo ou não, exerce forte influência científica e tecnológica. Então nós precisamos pensar em sim apoiar os nossos estudantes, né, as pessoas, os jovens, as crianças, a dominar a ciência, mas é um dominar a ciência sem que eles percam o interesse pelas suas culturas primeiras. E isso só é possível através de uma relação, né, com esses conhecimentos, com o resgate desses conhecimentos, resgate e relação com esses conhecimentos, porque muitos dos antepassados, das pessoas mais velhas das comunidades, os conhecimentos estão se perdendo. Então, eu creio que ou deveria ser de interesse para qualquer escola aqui no Brasil e na América Latina, trabalhar os conhecimentos escolares, os conhecimentos científicos, sem, contudo, deixar de gerar oportunidade para que esses estudantes da escola e também os futuros professores que estão nas universidades de ter contato com os conhecimentos tradicionais, como uma forma de resgate e valorização desses conhecimentos. E é nesse sentido, né, que, por fim, eu deixo aí um convite para que todos participem, aqueles que tenham interesse da Rede Latino-Americana pela Defesa do Patrimônio Biocultural, e especificamente do nosso, né, que é o grupo de educação, que vai trabalhar com a educação e pedagogias próprias, no entendimento da educação, aquilo que eu falei lá no início, né? Enquanto formação do sujeito que não acontece apenas na escola, e a escola seria um espaço de encontro entre conhecimentos acadêmicos, conhecimentos científicos escolares, né? Conhecimentos institucionalizados com conhecimentos das vivências dos sujeitos, para junto pensarmos numa ampliação de saberes que ajudem essas pessoas a tomar decisões críticas, com independência, né? Com segurança, e não serem naquilo que nós chamamos aqui de enganado por discursos
de pessoas que querem tirar proveito dessas pessoas que não estão, né, com o domínio adequado de um determinado conhecimento, seja no trabalho, seja na área, no campo da saúde médica, seja, né, das mídias, ou seja, saber interpretar o mundo, como o Paulo Freire dizia, né? A questão da emancipação dos sujeitos do mundo. É bem bonita aquele pensamento do Freire, do que ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, mas que os homens se educam mediatizados pelo mundo. E nesse sentido, o mundo é tudo. O mundo é o professor, é o tio, é a tia, é o primo, é o vizinho, é o pensar sozinho, porque se dialoga consigo mesmo. Então é isso aí, eu gostaria de agradecer esse convite a fazer essa entrevista, agradecer a Jaira, a professora Emma, e deixar o convite para as pessoas virem fazer parte com a gente na rede latino-americana por la defensa del patrimonio biocultural. Sí, Gracias. me encantaría, obviamente, podría contar muchas historias sobre las vivencias que hemos tenido precisamente yo desde mi formación como grupo de investigación, en las salidas de campo, las entrevistas, las comunidades tradicionales que hemos visitado, las comunidades locales que nos han visitado en la universidad y que han hecho parte del proceso que hemos venido teniendo en el grupo de investigación y dentro del grupo también de trabajo con los medioorientados. He observado, y es una preocupación también muy importante, quisiera aclarar algo aquí, es que en este mundo que se ha venido globalizando tanto, es tan importante dejar clara esa relación que hemos tenido entre esos conocimientos y cómo cada vez se hace más fuerte esa necesidad de hacer parte de una apropiación de un conocimiento científico precisamente para poder asumir esas nuevas responsabilidades, esas nuevas obligaciones, esos nuevos cambios a los que se están enfrentando las personas y muchos de estos grupos con los que nosotros trabajamos. Es por eso tan importante el proceso de hacer una enseñanza intercultural que le permita a las personas apropiarse de los conocimientos, pero una cosa así es de quedar clara, sin perder sus propios conocimientos, sin perder la valoración por su propia cultura y sin perder sus propios saberes, que son algo muy rico y muy importante, sus propias culturas, y que debemos entender que se están perdiendo. Estos conocimientos están quedando muchas veces con nuestros antiguos, ¿cierto? Con las personas más viejas de las comunidades y no están pasando, no se están manteniendo vivos. Es por eso tan necesario que se hace el llamado a que trabajemos con este tipo de enseñanza, este tipo de investigaciones que nos lleve a dialogar con estos otros sistemas de conocimiento para que las personas de cierta manera sean capaces de estar en estos dos mundos de una manera confiable, de una manera en la que puedan manejarse. Ya como lo decíamos nosotros, sin que sean engañadas por discursos, ¿cierto? Que ellos mismos sean capaces de entenderlo y que no sea simplemente esa perspectiva de siempre llegar a las comunidades solo para usufructar, ¿cierto? Para quitar sus conocimientos, para ver qué es útil para nosotros sin dejar nada a cambio, sin poder ayudarles. Porque en últimas lo que nosotros mencionamos también, y ya aquí para cerrar, esto es como una especie de invitación, es a las personas que nos están escuchando y a quienes hacen parte de la red latinoamericana, que participen también, y precisamente con nosotros, el nodo de educación y pedagogías propias, pues estamos muy enfatizados en trabajar con este tipo de perspectiva, una perspectiva más armónica entre los sistemas de conocimiento, entre las culturas, que permitan hacer este tipo de abordajes. Llamamos precisamente a quienes quieran y estén interesados en hacer este ejercicio. Ya como decía Freire, nadie educa a nadie, y nadie aprende solo, ¿cierto? Nos educamos entre todos y es así como se construyen precisamente estas redes de trabajo, estas redes de colaboración que son tan importantes. Entonces sí quisiera como cerrar, agradecer, profesora Emma, por la invitación, agradecerle a Jairo por la ayuda en la traducción y ver este diálogo que acabamos de tener, y el llamado obviamente es a que vengan y participen con nosotros de nuestro grupo de investigación, de quienes estén interesados por seguir con esta linda línea que es precisamente buscar ese diálogo entre los sistemas de conocimiento y pues que participemos de esta red latinoamericana con defensa del patrimonio biocultural. Muchas gracias. Pues al contrario, muchísimas gracias a ti, querida Yeilsa,
a ti, queridísimo Jairo, por esta tan importante entrevista que tiene que ver con algo tan fundamental como es la educación. Coincidimos plenamente en un conjunto de planteamientos, pero no solamente eso, sino esta gran experiencia que ha tenido Yelsa en cuanto a ubicar la educación con todos estos elementos decoloniales, precisamente apoyados en Freire, en Falsborda, por los cuales exactamente todos nos educamos, pero cuando se hace de manera consciente y más los que de alguna manera nos asumimos como profesores dentro de alguna entidad educativa, pues con un fuerte compromiso en el sentido de precisamente todo lo que has dicho, saber escuchar, empoderar a la gente, lograr la transdisciplinariedad en cuanto a que hay diferentes formas de ver las cosas y surgen nuevos conceptos que no son la suma de, sino surgen verdaderamente nuevos conceptos. Todo esto es algo que ha quedado clarísimo, de lo cual hemos aprendido no solamente seguramente quienes estamos vinculados formalmente a universidades, sino en conjunto. Y sí, reiteramos la invitación que hace Yelsa, ella junto con Jairo, que han llevado tan excelentemente esta plática en español y portugués. Los invitamos a que se vinculen con el nodo de educación, fundamentalmente, que ellos coordinan, y políticas educativas que están vinculadas aquí. Pues les agradecemos mucho su participación a ambos y damos gracias a la Dirección General de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma Chapingo por su apoyo en este proyecto de investigación que tiene el número 21226-6-91 y a la Sociedad Colombiana de Etnobiología por su apoyo. Coordinadores de este proyecto, una servidora, Emma Estrada Martínez, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Chapingo, el maestro Álvaro René Sepúlveda Barón, que aunque no está aquí en las presentaciones, pero él siempre está, todo lo que son las entrevistas y demás, definitivamente las elaboramos juntos. Entonces es un trabajo de colaboración importante. Él es parte de la mesa directiva de la Sociedad Colombiana de Etnobiología. Ambos somos los coordinadores de las plataformas por las cuales se pueda escuchar. Y pues de verdad que muchísimas gracias. Nos despedimos de ustedes con mucho gusto. Realmente aprendimos mucho más, sobre todo lo que tiene que ver con esta educación comprometida, incluyente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Emma. Muchas gracias, Jairo. Valeu, prof. Jairo, si quieres traducir algo de lo que comente, no es necesario que sea exactamente igual. Valeu. Pronto. Pelo contrário, Geilsa, eu que agradeço a você, a Jairo, por essa entrevista e esse diálogo que a gente teve aqui. Coincidimos precisamente nesse tipo de desenvolvimento, desses posicionamentos baseados numa perspectiva decolonial, já citando Freire, citando Falsborda e todos aqueles que se sentem preocupado com assumir esse compromisso por uma educação que seja diferenciada para os nossos contextos. Precisamente no que você já disse, saber escutar, empoderar, não é? E precisamente conseguir essa transdisciplinariedade enquanto haver diferentes maneiras de ver as coisas, diferentes formas de ver o mundo, de que vai além
de um todo, ou de uma somatória de simples coisas, senão que é uma coisa muito mais complexa. E essa perspectiva da complexidade é muito importante para nós, quem estamos dentro desse processo, e não só quem ficam dentro das universidades. Também reiteramos esse convite para participar, né? Desse nodo, a professora Geilza, junto com o Jairo, que eles dois têm levado essa coordenação do nodo educação socioambiental e pedagogias próprias. Eles coordenam esse nodo. Convidamos a todos que estejam ouvindo a participar, quem estejam preocupados e queiram aprofundar um pouquinho sobre o trabalho que vem se desenvolvendo também com políticas públicas educativas e trabalho comunitário, trabalho com educações próprias. Agradecemos, então, pela sua amabilidade. Precisamente, agradecemos a Direção-Geral de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Autônoma de Chapingo pelo seu apoio ao projeto de pesquisa 21-22-C-91, a Sociedade Colombiana de Etnobiologia. Os coordenadores do projeto, uma servidora, Emma Estrada Martínez, professora pesquisadora da Universidade Autônoma de Chapingo, o mestre Álvaro René Sepúlveda Varón, quem não está aqui agora, mas ele sempre participa de todos os processos que a gente vai desenvolvendo, como entrevistas e tudo que a gente desenvolve. Ele é pesquisador da Sociedade Colombiana de Etnobiologia, ambos coordenadores da Rede Latino-Americana pela Defesa do Patrimônio Biocultural.